السلام علیکم، فرید انفاق ورڈ میں خوش آمدید۔ پیارے طلباء، آج ہم اردو گرامر کے حوالے سے پہلی کلاس لے رہے ہیں۔ اردو مطلب کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد کا جاننا از حد ضروری ہوتا ہے۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ قواعد قاعدے کی جمع ہے۔ قاعدہ اصول، دستور اور قوانین کو کہتے ہیں۔ تو قواعد اردو قواعد، اصول اور قوانین، یعنی کہ اردو گرامر۔ اردو گرامر میں اردو گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ہے علم صرف اور دوسرا ہے علم نحو۔ علم صرف کسے کہتے ہیں اور علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کا تغیر و تبدل کا ذکر ہوتا ہے، اور علم صرف جو ہے اس کا موضوع لفظ ہے۔ علم صرف ایک لفظ سے مختلف الفاظ اور علم صرف میں ایک لفظ سے مختلف الفاظ اور کلمات بنانے کے طریقے پر بیس ہوتا ہے۔ علم صرف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح الفاظ بول سکتا ہے۔ علم صرف کا موضوع تو لفظ ہے، اور لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ اصطلاحی تعریف: انسان کی زبان پر آنے والا ہر بامعنی اور بے معنی بول کو لفظ کہتے ہیں۔ انسان کی زبان پر آنے والا ہر بامعنی اور بے معنی بول کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مستعمل اور نمبر دو مہمل۔ مستعمل معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، اور مہمل بے معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ مستعمل یعنی وہ الفاظ جس کے کوئی معنی ہو، اور مہمل جس کی کوئی معنی نہ ہو۔ انسان کی زبان پر آنے والا ہر بامعنی اور بے معنی بول کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں، نمبر ایک مستعمل اور دوسرا مہمل۔ مستعمل معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، اور مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ مثلا قلم ولم، چائے مائے، گپ شپ۔ اس میں یہ خط کشید الفاظ جو ہیں یہ مستعمل الفاظ ہیں، اس کی کوئی معنی ہے۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ قلم جس سے ہم لکھائی کرتے ہیں۔ چائے جو پی جاتی ہے، اور گپ گپ کو کہتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جس کو میں نے گول دائرے میں بند کیا ہوا ہے یہ مہمل الفاظ ہیں۔ مستعمل الفاظ جس کی کوئی معنی ہو، اور مہمل الفاظ جس کی کوئی معنی نہ ہو، یعنی وہ الفاظ جس کو ہم دوسرے لفظ کے ساتھ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ مستعمل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد کا لغوی معنی ہے اکیلا کیا ہوا، اکیلا کیا ہوا۔ اور مرکب کا لغوی معنی ہے ملایا ہوا۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جس کے ایک معنی ہو۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں
जिसके एक मानी हो, और मुरक्कब दो या दो से ज्यादा कलमों के बामी मिलाप को मुरक्कब कहते हैं। मेरा मतलब ये है कि एक लफ्ज को मुफरद कहते हैं और ज्यादा अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। मुफरद की भी बहुत सारी किस्में हैं, इसी तरह मुरक्कब की बहुत सारी किस्में हैं। ये मुफरद की जितने भी अक़साम है ये इल्म सर्फ से ताल्लुक रखता है, और मुरक्कब की जितने भी अक़साम है ये इल्म नहव से ताल्लुक रखता है। मुरक्कब को हम इल्म नहव में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुफरद है। मुफरद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज के तगय्युर व तबद्दुल का पता चले। इल्म सर्फ का मौजू है लफ्ज है, और लफ्ज की लुग़वी मानी है फेंकना। इस्तिलाही तारीफ इंसान की ज़बान पर आने वाला हर बामाना और बेमाना बोल को लफ्ज कहते हैं। मसलन कलम, वलम, चाय, माय, गपशप। लफ्ज की 2 किस्में हैं, मुस्तामल और मुहमल। मुस्तामल किसे कहते हैं? मुस्तामल वो लफ्ज होता है जिसके कोई मानी हो। जैसे मिसाल में हम देख रहे हैं कि कलम की मानी है, वलम की मानी नहीं, तो कलम मुस्तामल हुआ और वलम जो है ये मुहमल है। इसी तरह चाय की मानी है, माय की मानी नहीं। चाय मुस्तामल है और माय मुहमल है। गप की मानी है और शप की कोई मानी नहीं। जो अंडरलाइन अल्फाज हैं ये मुस्तामल है, और जिसको मैंने गोल दायरे में बंद किया हुआ है ये मुहमल है। मुस्तामल की 2 किस्में, नंबर 1 मुफरद और नंबर 2 मुरक्कब। मुफरद वो अकेला लफ्ज जिसके एक मानी हो, और मुरक्कब वो 2 या 2 से ज्यादा कलमों के बामी मिलाप को कहते हैं, यानी ज्यादा अल्फाज को कहते हैं, जुमले को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। मुफरद की 3 किस्में, नंबर 1 इसम, और नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। इसम की लुग़वी मानी है आलम, झंडे को कहते हैं। झंडा, निशानी, अलामत को कहते हैं। ये इसम के लुग़वी मानी है। और इस्तिलाही तारीफ, किसी जानदार या बेजान चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। इसम किसे कहते हैं? किसी जानदार या बेजान चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। इसम के लुग़वी मानी आलम, झंडा, निशानी, और इस्तिलाही तारीफ किसी जानदार या बेजान चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। जानदार मसलन अहमद, कराची, कलम, कुर्सी वगैरह। ये इसम की मिसालें हैं। आज हमने पढ़ा कवायद कायदे की जमा है, और कायदा कवानीन और उसूल को कहते हैं। उर्दू ग्रामर के 2 बड़े हिस्से हैं। नंबर 1 का ताल्लुक इल्म सर्फ से है, और दूसरे का ताल्लुक इल्म नहव से। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज का तगय्युर व तबद्दुल का जिक्र हो। इल्म सर्फ का मौजू लफ्ज है। इल्म सर्फ का फायदा ये होता है कि इंसान सही लफ्ज बोल सकता है। लफ्ज के लुग़वी मानी जो है वो फेंकना है, और इस्तिलाही तारीफ इंसान की ज़बान पर आने वाला हर बामाना और बेमाना बोल को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्में, नंबर 1 मुस्तामल और नंबर 2 मुहमल। मुस्तामल जिसके कोई मानी हो, जैसे कलम, वलम। कलम मुस्तामल है, वलम मुहमल है। चाय, माय। चाय मुस्तामल है, माय मुहमल है। गप शप, गप जो है ये मुस्तामल है,
اور یہ شف یہ محمل ہے۔ مستعمل کی دو قسمیں، نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد کے لغوی معنی ہے اکیلا کیا ہوا، اکیلا کیا ہوا، اور مرکب کے لغوی معنی ہے ملایا ہوا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے باہمی ملاپ کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ جملے کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ اب ہم اسم کو تقسیم کریں گے۔ اسم کی تقسیم پہلے ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسم کی تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے نقشے بنا کے دیا کہ اسم، فعل، حرف، اسم کی تقسیم۔ اسم کی تقسیم چار قسم پر ہے۔ نمبر ایک بناوٹ کے لحاظ سے، نمبر دو جنس کے لحاظ سے، نمبر تین عادت کے لحاظ سے، اور نمبر چار معنوں کے لحاظ سے۔ اسم کی تعریف تو ہم نے پڑھ لیا، کسی جاندار یا بے جان چیز، جگہ، شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی تقسیم چار قسم پر ہے، نمبر ایک بناوٹ کے لحاظ سے، نمبر دو جنس کے لحاظ سے، اور نمبر تین عدد کے لحاظ سے، نمبر چار معنوں کے لحاظ سے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم جامد، اور نمبر دو اسم مصدر، نمبر تین اسم مشتق۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم مذکر، اور نمبر دو اسم مؤنث۔ عدد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم واحد اور اسم جمع۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم معرفہ اور نمبر دو اسم نکرہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں، نمبر ایک اسم جامد، نمبر دو اسم مصدر، نمبر تین اسم مشتق۔ جنس کے لحاظ سے یعنی نر اور مادہ کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم مذکر اور نمبر دو اسم مؤنث۔ عدد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، نمبر ایک اسم واحد اور دوسرا اسم جمع۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، نمبر ایک اسم معرفہ اور نمبر دو اسم نکرہ۔ اسم واحد یعنی وہ لفظ جو ایک کے لیے بولا جائے، مطلب اس کے معنی ایک ہو، اور اسم جمع جو زیادہ کے لیے بولا جائے۔ اسم معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں اور اسم نکرہ عام نام کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اسم جامد، اسم جامد یہ وہ اسم ہوتا ہے جو خود کسی کلمے سے نہ بنے اور نہ اس سے اور کوئی کلمہ بن سکے، مثلا کرسی، کرسی، قلم، تلوار۔ اب اگر کوئی کہیں کہ کرسی تو لکڑی یا لوہے یا پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی لفظ سے نہیں بنی، یہ تو کرسی کا نام ہے، جو کرسی بنائی گئی ہے وہ تو اس کی ذات ہے۔ ہمارا بحث جو ہے وہ ذات سے نہیں، نام سے ہے۔ جیسے ہم پڑھنا سے پڑھائی بنا لیتے ہیں، پڑھنا سے پڑھائی اور لکھنا سے
लिखाई। इसी तरह कुर्सी कुरसना से नहीं बनी, कलम कलमाना से नहीं बना, और न तलवार तलवारी से बना। बस बनाने वाले ने जो कुर्सी है और जिस जात के लिए बनाया हुआ है बस वही है। कुर्सी इसमें जामिद है। मेरा मतलब ये है कि कुरसना से कुर्सी नहीं बनी, बल्कि वाज़े ने जिस पर लोग बैठते हैं उसी का नाम कुर्सी रखा हुआ है। कलम जो है जिससे हम लिखते हैं, और तलवार जिससे पहले जमाने में लोग जंग किया करते थे। तो इसमें जामिद वो इसम जो खुद किसी कलमे से ना बने और ना इससे कोई दूसरा कलमा बन सके, जैसे कुर्सी, कलम, तलवार। इसमें जामिद किसे कहते हैं? वो कलमा जो खुद किसी कलमे से ना बने और न इससे कोई दूसरा कलमा बन सके। इसमें मज़दर वो इसम होता है कि खुद तो किसी कलमे से नहीं बनता, मगर इससे वो सारे अल्फाज बन सकते हैं। जैसे पढ़ना इसमें मज़दर है और इससे हमने पढ़ाई बनाई, तो पढ़ना खुद किसी लफ्ज़ से नहीं बना और इससे और अल्फाज बनाए जा सकते हैं। लिखना खुद किसी लफ्ज़ से नहीं बना, मगर इससे और अल्फाज बनाए जा सकते हैं, जैसे लिखना से लिखाई। इसमें मश्तक किसे कहते हैं? इसमें मश्तक वो इसम होता है कि खुद तो मज़दर से बना हुआ होता है, मगर इससे आगे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बन सकता, वो इसमें मश्तक होता है। कल इंशाल्लाह इसकी तारीफें लिखेंगे। आज फिर शुरू से हम पढ़ते हैं कि लफ्ज़ इंसान की ज़बान पर आने वाला हर बामाना और बेमाना बोल को कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुस्तामल और नंबर 2 मुहमल। मुस्तामल मानादार लफ्ज़ को कहते हैं और मुहमल बेमानी अल्फाज को कहते हैं। मुस्तामल की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुफरद और नंबर 2 मुरक्कब। मुफरद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ जिसके एक मानी हो, और मुरक्कब जो है ज्यादा अल्फाज को कहते हैं। तारीफ हम इसकी यूं करेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा कलमों के बामी मिलाप को मुरक्कब कहते हैं। मुफरद का लुग़वी माना है अकेला किया हुआ, और मुरक्कब मिलाया हुआ। मुरक्कब का लुग़वी माना मिलाया हुआ। मुफरद की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। इसम की लुग़वी मानी है अलम, बुलंदी, निशानी, झंडा, और इस्तिलाही तारीफ किसी जानदार या बेजान चीज, जगह, शख्स के नाम को इसम कहते हैं, जैसे अहमद, कराची, कुर्सी वगैरह। इसम की तकसीम वो 4 किस्म पर है, नंबर 1 बनावट के लिहाज से, और नंबर 2 जीन्स के लिहाज से, नंबर 3 आदत के लिहाज से, और नंबर 4 मानों के लिहाज से। बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में, नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मज़दर, नंबर 3 इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वो इसम होता है कि खुद किसी कलमे से न बने और न इससे दूसरे कलमात बन सके। इसमें मज़दर वो इसम होता है कि खुद किसी कलमे से बना हुआ नहीं होता, मगर इससे और कलमात बन सकते हैं। इसमें मुश्तक वो इसम होता है जो मज़दर से बना हुआ हो और इससे आगे कोई दूसरा कलमा ना बन सके। जैसे पढ़ना इसमें मज़दर है, इससे हमने पढ़ाई बनाई। लिखना इसमें मज़दर है, इससे हमने लिखाई बनाई। तो ये पढ़ना मज़दर हुआ और पढ़ाई इसमें मुश्तक है। आज इतना काफी है। कल इंशाल्लाह इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक, इसमें जामिद की तारीफ होगी। आगे इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस की, और वाहिदा और जमा की।